Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Adila Fitriana Zulfa. I'm from Universitas PGRI Semarang yang sedang mengikuti magang 3 di MA Abadiyah. Now, I'm your teacher. So, you can call me Miss Dila. How are you today, class? Fine? Good. Me fine too. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Begin. Finish. Okay, today we are going to learn about descriptive text. First, student, please see the picture on the screen. What do you see? Yes, it is the Lawang Sewu building. To describe person, animal, or things in detail or specific, you can use a descriptive text. In this text, you write about what you see, hear, and feel about something you want to describe. In this chapter, we will learn about the definition, social function, generic structure, and language feature of descriptive text. Sebelum kita explain about descriptive text, please watch the video in the screen. The Borobudur Temple Compounds is one of the greatest Buddhist monuments in the world, and was built in the 8th and 9th centuries AD during the reign of the Sailendra dynasty. The monument is located in the Kedu Valley, in the southern part of central Java, at the center of the island of Java, Indonesia. The main temple is a stupa built in 3 tiers around a hill which was a natural center, a pyramidal base with 5 concentric square terraces, the trunk of a cone with 3 circular platforms and, at the top, a monumental stupa. The walls and balustrades are decorated with fine low reliefs, covering a total surface area of 2,520 square meters. Around the circular platforms are 72 open-work stupas, each containing a statue of the Buddha. The vertical division of Borobudur Temple into base, body, and superstructure perfectly accords with the conception of the universe in Buddhist cosmology. It is believed that the universe is divided into 3 superimposing spheres, Karmadhatu, Rupadhatu, and Arupadhatu, representing respectively the sphere of desires where we are bound to our desires, the sphere of forms where we abandon our desires but are still bound to name and form, and the sphere of formlessness where there is no longer either name or form. At Borobudur Temple, the Karmadhatu is represented by the base, the Rupadhatu by the 5 square terraces, and the Arupadhatu by the 3 circular platforms as well as the big stupa. The whole structure shows a unique blending of the very central ideas of ancestor worship, related to the idea of a terraced mountain, combined with the Buddhist concept of attaining nirvana. The temple should also be seen as an outstanding dynastic monument of the Sailendra dynasty that ruled Java for around 5 centuries until the 10th century. The Borobudur Temple compounds consists of 3 monuments, namely the Borobudur Temple and 2 smaller temples situated to the east on a straight axis to Borobudur. The 2 temples are Mendut Temple, whose depiction of Buddha is represented by a formidable monolith accompanied by 2 bodhisattvas, and Pawan Temple, a smaller temple whose inner space does not reveal which deity might have been the object of worship. Those 3 monuments represent phases in the attainment of nirvana. Nah, video sebelumnya menjelaskan tentang gagasan apa dan bagaimana teks deskriptif berada. Yang dideskripsikan dalam video tersebut adalah Candi Borobudur. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan bangunan bersejarah ini. Karena bangunan ini merupakan bangunan terkenal yang ada di Indonesia dan sudah menjadi situs warisan dunia. So, let's go to the explanation about descriptive text. Let's start the definition and social function. So, what is the definition? Descriptive text is a kind of text that describe a particular people, place, and things in general. Jadi, descriptive text di sini adalah salah satu jenis teks untuk mendeskripsikan tentang
particular people, lalu tempat, dan benda secara umum. And then the social function is to describe particular people, place, and things. Dan untuk social functionnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang tertentu, tempat tertentu, dan benda tertentu. Okay, let's now continue the generic structure. The first is identification, and the second is description. Identification is used to introduce who, where, and what is being described, while the description is used to describe the character, parts, and qualities of the subject being described. Jadi ada dua generic structure dari teks deskriptif yang biasa digunakan. Yang pertama adalah identification, bagian dari teks deskriptif yang digunakan untuk memperkenalkan siapa, di mana, dan apa yang sedang dideskripsikan dalam teks tersebut. Nah, itu pengenalan biasanya terletak di awal paragraf. Biasanya identification itu terletak di paragraf pertama. And then the next paragraph consists of description. Paragraf berikutnya ada yang disebut description, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan karakter, misalkan orang yang dideskripsikan itu siapa, kemudian bagian-bagian kalau semisal yang dideskripsikan itu tempat, misalkan mendeskripsikan tempat sejarah seperti Borobudur Temple. Nah, di situ di bagian deskripsi nanti disebutkan apa saja yang ada di dalam Borobudur Temple. And then quality of the subject being described, misalkan ukuran, warna, bentuk sebuah tempat apa yang tempat atau yang lain yang akan dideskripsikan. Nah, itu berada di paragraf kedua sampai terakhir. And then have a look on that language feature of descriptive text. There are some language feature. Those are the most common language feature are adjective that include single adjective, compound adjective, and degree of comparison. And then non-phrase, and is usually used simple present. Sekarang let's have a look on the example of adjective, compound adjective, and degree of comparison. Jadi, unsur kebahasaan yang sering muncul digunakan dalam teks deskriptif adalah ada adjektif, misalnya beautiful, great, big, small, high, famous, and etc. Example of common adjective are the 5-bedroom bungalow, a 2-story shop. Itu adalah contoh dari common adjective. Adjektif yang terdiri dari lebih dari satu adjektif. And then bigger, higher, more beautiful, the smallest, itu adalah contoh dari degree comparison. Misalkan bigger artinya lebih besar, higher lebih tinggi, more beautiful lebih cantik, the smallest yang paling kecil. And the last, have a look on some example of noun phrase. Apa yang dimaksud noun phrase? Noun phrase adalah kelompok kata yang fungsinya menjelaskan benda. Sebuah noun phrase biasanya terdiri dari adjective dan noun. Contohnya, beautiful view. Beautiful di sini menjelaskan view yang bagus. A big house, sebuah rumah yang besar. A historical building, sebuah bangunan bersejarah. Interesting place, tempat-tempat yang menarik. Jadi kata yang muncul di awal itu adalah adjective, lalu kata yang kedua adalah noun-nya. And then simple present tense. Kalian pasti sudah tahu apa sih itu simple present. Simple present adalah kalimat yang menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin atau juga digunakan untuk menjelaskan general truth atau kebenaran umum. Contoh kalimat dari simple present di sini adalah Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah
ibu kota dari Indonesia. Another example is the Eiffel Tower is one of the most famous place in the world. Eiffel Tower adalah salah satu tempat terkenal di dunia. Oke, berikut ini adalah contoh gambaran tentang beberapa tempat bersejarah. You can see in the screen. Yes, the first picture is Borobudur Temple in Magelang. Saya rasa kalian sudah mengenal tempat bersejarah yang satu ini, karena ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Oke, the second picture is Lawang Sewu yang ada di Semarang. The next picture is Taj Mahal, bangunan bersejarah yang ada di India. The last is Eiffel Tower in Paris, yaitu Menara Eiffel yang berada di Paris. And now, let's analyze of descriptive text. The title is Borobudur. Kita akan melihat generic structure dari sebuah teks deskriptif tentang bangunan bersejarah. Let's check the first paragraph. Borobudur is Hindu-Buddhist temple. It was built in the 19th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram Kingdom. Borobudur adalah candi Hindu-Buddha dibangun pada abad ke-90 di bawah dinasti Sailendra, kerajaan Mataram kuno. Jadi, paragraf pertama ini adalah yang disebut dengan identification, yaitu pengenalan secara umum tentang bangunan bersejarah Candi Borobudur. And the next two paragraph called description. Paragraf berikutnya ini ada dua paragraf, keduanya termasuk jenis description. Yang paragraf kedua adalah Borobudur is well known all over the world. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. Borobudur terkenal di seluruh dunia. Konstruksinya dipengaruhi oleh arsitek Gupta India. Nah, itu adalah termasuk ke dalam jenis description, mulai dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir, untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang Candi Borobudur itu sendiri. Well, the last we know that descriptive text is a text that aims to explain, describe something such as a person, animal, or things in detail or specific. Jadi, descriptive text itu menjelaskan tentang seseorang, animal, atau objek atau bangunan bersejarah secara detail atau spesifik. Okay, class, that's all for today, and I hope you enjoy our English class. Thanks for watching, and see you the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.